खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमजान की रूह परवर नशरियात इफ्तार के बाबरकत लम्हात में न्यूज वन से बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली एक NGO, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके रफ़क़ा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होते हैं और हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए और अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए जो खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं उसको, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको काम या इस काम को करने में इनको क्या मुश्किलात पेश आती है। मैं, आप, हम सब मिलकर इनका किस तरह से साथ दे सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। तो नेकियों का सफर तय करने वाले रफ़क़ा से, भाइयों से, साथियों से हम मिलते हैं इस एक नेकी सेगमेंट में और आज हैं डायबिटीज 78। ये डाउ मेडिकल कॉलेज से फारिग उल तहसील होने वाले ऐसे डॉक्टर्स जो तकरीबन 1978 या इसके अतराफ में या इसके अवाइल में जो है वो पास होकर निकले थे, उस बैच के डॉक्टर्स ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके काम में खुलूस अता फरमाए। और ये मेहमान है करशी जामे शेरी के, मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर शफीक उर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, लेकिन पहले देखते हैं इनका वीडियो पैकेज ताकि हम और आप जान सके कि दरअसल स्ट्रक्चर क्या है और ये काम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में बीमारियों का इलाज और ऑपरेशंस के अखराजात 80% आबादी की पहुंच से बाहर हैं। डावाइट 78 ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स सिविल हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों से लाखों मुफ्त ऑपरेशंस कर चुका है। पाकिस्तान के वाहिद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के जरिए जिंदगी से हारे हुए जरूरतमंदों को जीने की उम्मीद मिलती है। उम्मीद की इस शमा को रोशन रखने में हमारा साथ दीजिए। अतियात और मालूमात के लिए कॉल करें 021-9921-6114 या 115। डावाइट्स 78 माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है इनका सिविल हॉस्पिटल कराची में और साथ साथ आजकल जो है वो कोविड-19 के लिए भी काम कर रहे हैं और ज़ियाबेतिस यानी डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी फूड केयर इन्होंने बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके लिए करशी जामे शेरी ने गिफ्ट भी भेजा है। जब आप इसको साथ ले जाएंगे और घर पे बैठकर आप करशी जामे शेरी नोश करेंगे तो आपको याद दिलाती रहेगी कि आप मेरे प्रोग्राम में आए थे। अच्छा बताइए, ख्याल कैसे आया डॉक्टर साहब कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप ही उसी बैच के सारे डॉक्टर्स हों और ये कुछ ऐसा काम करें जो बाकियों से हटकर हो? मैं प्रोफेसर डाउ मेडिकल कॉलेज में था। अच्छा। हम वहाँ सर्जन हूँ मैं। अच्छा। वहाँ मैं ऑपरेट करता था। जब हम गवर्नमेंट तो पूरा कर नहीं कर सकती तो हर मरीज जिसका ऑपरेशन होना है उसके लिए एक लंबी सी लिस्ट होती थी, उसको देते थे। अच्छा। कि आप लेके आए वो ऑपरेशन थिएटर में। वैसे ही बहुत परेशानी होती है जब किसी का ऑपरेशन हो रहा है और जब आपका मरीज अंदर और बाहर आप एक पर्ची भेजेंगे, अच्छा ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ, और मरीज के घर वाले भागे चले चले जा रहे हैं, वो एक बहुत दर्दनाक सीन होता था। और जो वर्किंग फैसिलिटीज थी बहुत खराब थी, बिल्कुल जो रियलिटीज थी ना, ग्राउंड रियलिटीज वो इतनी खराब थी कि देख के शर्म आती थी। अल्लाह। और मैं इंग्लैंड से ट्रेन होकर यहाँ आया था नया नया, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती थी कि ये किस हाल में काम होता है। आप पर्टिकुलर किस फील्ड के सर्जन थे? मैं जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आप कर लेते थे? मैं कैंसर से कोलोरेक्टल सर्जन ज्यादा था। मैं कोलोन के कैंसर का ऑपरेशन वगैरह और सारे जनरल सर्जरी के और गॉल ब्लैडर बाकी सब। और जो हालत जार आपने देखी वो कौन से ऑपरेशन थिएटर्स की देखी, किस चीज के थे? सिविल हॉस्पिटल का जो गवर्नमेंट जनरली सिस्टम। जी हाँ। तो उधर जो देखा तो फिर हम देखा कि नहीं ये सही नहीं, हमें एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। तो जब हमारे क्लास का रियूनियन हो रहा था तो हमने कहा कि व्हाई नॉट पे बैक टू आवर अल्मा मैटर। मैं वहीं का पढ़ा हूँ तो हमने कहा यहीं हम पे बैक करते हैं। और हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया और कॉन्सेप्ट बना के अब ये 2007 से चल रहा है। तकरीबन 1.25 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। अच्छा। इसमें वेरियस फैसिलिटीज हैं, 14 ऑपरेशन थिएटर्स हैं
واحد پاکستان میں روبوٹک سرجری جہاں ہو رہی ہے وہ ہمارا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ روبوٹ ہے, روبوٹ آپریٹ کرتا ہے. آپ اچھا. یہاں سے ڈسٹنٹ آپریٹنگ بھی ہو سکتے ہیں, نیو یارک سے بیٹھ کے آپ یہاں آپریٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے نیو یارک میں آپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا. تو اس میں یہ فیسلٹیز ہیں جو روبوٹ کے ذریعے کرتے ہیں. تو روبوٹ اندر ڈالتا ہے, آپ کنسول میں بیٹھتے ہیں, کنسول میں بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ پیشنٹ کے اندر روبوٹ آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو روبوٹک سرجری بھی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کو بنانے کے لیے جب آپ نے یہ خیال کیا کہ ایسی ایک چیز ہونی چاہیے, تو ظاہری بات ہے بغیر پیسوں کے تو کام نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے کنہوں نے سپورٹ کیا؟ سب سے پہلے کن لوگوں نے سپورٹ کیا کہ بھئی آپ کا یہ تھاٹ زبردست ہے, اس پہ اخراجات جو بھی ہوں گے ہم کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوا. شروع میں خیال آیا, ہم کلاس فیلوز تھے, ہم جمع ہوئے, 1.5-2 لاکھ روپے ہمارے جمع ہو گئے بس. اور اتنا بڑا پروجیکٹ, کروڑوں کا پروجیکٹ تھا. تو کچھ ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ چھوڑ گئے کہ بھئی پاگل ہو گئے, بہت لمبا معاملہ ہے. تو بس ہم لگے رہے. تو پہلا ایک جو اچھا بڑا چیک ملا 1 ملین کا, تو وہ میں گیا, انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کس نام سے میں رسید کاٹ لوں. انہوں نے کہا 1 مسلم. اب وہ پہلا تھا, وہاں سے کام شروع ہوا. پھر تو جیسے جیسے کام ہوا خود بخود لوگ فون کرتے تھے, آتے تھے, وہ پیسے دیتے تھے, اور پھر ونس اٹ اسٹارٹڈ وی ڈڈنٹ لک بیک. ماشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کا آپریشن تھیٹر کمپلیکس ہے, اس میں کتنے آپریشنز ہو سکتے ہیں, بلڈنگ ہے, کیا ہے, ذرا بتائیں اس کے بارے میں. 14 آپریشن تھیٹرز ہیں. جو سول ہاسپٹل میں مریض آتے ہیں آپریشن کے لیے, ان کو آپریشن کرنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے, تو ہم آپریشن تھیٹر پرووائڈ کرتے ہیں. سرجن آتا ہے, وہاں آپریشن کرتا ہے, جو چیز ریکوائرڈ ہے سب کچھ ہم وہاں پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹیٹ آف آرٹ, فرسٹ کلاس فیسلٹیز, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہر چیز بنی ہوئی ہے ادھر. اس میں سیئنگ از بلیونگ, وہاں کی دیکھنے تو پتہ چلتا ہے کہ سول ہاسپٹل میں کیا کام ہو رہا ہے. اور تو ادھر مختلف شعبات کے ہوتے ہیں. کینسر کی سرجری ہوتی ہے, ENT کا ہے, جنرل سرجری ہے, روبوٹک سرجری ہے, پلاسٹک سرجری ہے, آرتھوپیڈک سرجری ہے, نی ریپلیسمنٹس ہوتی ہیں. سارے ہر قسم کے آپریشنز وہاں ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, سرجن ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. اور یہ 24 آورز ہے یا ڈے ٹائم میں؟ ڈے ٹائم سرجری, الیکٹیو سرجریز ہم کر رہے ہیں. ایمرجنسی کا سول ہاسپٹل میں الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایمرجنسی. اچھا فرض کریں کہ آدھی رات کو مجھے کسی پرابلم کی وجہ سے یا دن میں چلیں دل کے آپریشن کی ضرورت پڑ جائے, تو آپ سے رابطہ بھی کروں اور میں چاہوں بھی کہ آپ کے آپریشن تھیٹر میں آپ لوگ ہی آپریٹ کریں اور میں پیمنٹ بھی کروں, تو ایسا ممکن ہے؟ اچھا, ہم پیمنٹ کسی سے نہیں لیتے. سب لیکن کوئی دینا چاہے جو دینا چاہے وہ ڈونیشنز ہیں. دے کین کم اینڈ گیو ڈونیشن, بٹ وی ڈونٹ چارج اینی باڈی ایز اے پرنسپل. تو ہم کسی سے لیں, کسی سے نہ لیں, تو پھر ہمارا سسٹم نہیں ورک کرتا. تو ہم نے ایک اصول بنایا کہ نو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چارج اینی باڈی. جو ڈونیشن دینا چاہتا ہے جتنا مرضی دے دے, اس کے حساب سے کوئی کاسٹنگ نہیں ہے. آپ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, مطلب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے خیال سے اگر یہ میں باہر کرواتا تو 4 لاکھ خرچ ہوتا, تو یہ لے 5 لاکھ روپے, جو بھی آپ دے دیں وہ ہم. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ڈائبیٹک کیئر, فوڈ کیئر, یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے تو آپریشن تھیٹر کمپلیکس بنایا تھا, پچھلے سال کی بات ہے. میں وہاں گزرا تھا, وہاں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ نظر آیا جو کہ ایک بڑے میاں تھے, لاٹھی لیے چل رہے تھے. وہ پہلے ڈائبٹیز کی اس پہ گئے ڈاکٹر کے پاس, اس نے کہا آپ ہڈی والوں کے پاس جاؤ, ہڈی والوں نے کہا جنرل سرجری کے پاس جاؤ. وہ یوں بن کے یہاں گھوم رہا تھا. تو میں نے کہا یار اس کو کوئی نہیں رہا, اس کو ہم لے لیتے ہیں. تو ہم نے اس کا ڈائبیٹک فوڈ کیئر سینٹر بنایا. اب ایک روف کے اندر اس کی شوگر کا کنٹرول بھی ہوگا, سارے اس کے ٹیسٹ بھی ہوں گے, اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا. اور ڈائبٹیز میں ہوتا ہے کہ ان کو کیونکہ پین نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں چلتا, انفیکشن اندر پھیلتا ہے, اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تو ٹانگ کاٹنے کی نوبت آتی ہے. ایک ٹانگ کاٹتی ہے تو پورا خاندان اس سے جو ڈپینڈنٹ ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ ہم اس کو ارلی اسٹیج میں روکنا, اس کو ٹانگ کٹنے سے بچائیں. تو ہم نے یہ ڈائبیٹک سینٹر کھولا. ابھی چند ماہ ہوئے شروع ہو رہے ہیں, ابھی 50-60 پیشنٹ روز کے ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کا کام ہو رہا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور یہ فوڈ کیئر کا پھر کیا مطلب ہے؟ پاؤں کیئر پاؤں میں زخم ہوتا ہے اصل میں, اور اگر یہ زخم کہیں اور ہو تو اور اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. مگر شوگر والوں مریضوں کے لیے, شوگر والے پیشنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاؤں میں سینسیشن نہیں ہوتی. کوئی چیز چبھی, کچھ ہوا, ادھر انفیکشن آ گیا. اب اس کو درد بھی نہیں ہوتا, اس کو سینسیشن نہیں ہے, درد نہیں ہے, وہ انفیکشن پھیل رہا ہے. جب وہ آتا ہے تو پھیل گیا ہوتا ہے. اب اس کے پاؤں سے بدبو آ رہی ہے, یار ہے کوئی اس کو دیکھنا بھی نہیں جاتا. پیسہ ہے تو سب کو ہی دیکھیں گے, ورنہ نہیں دیکھیں گے. ڈائبیٹک فوڈ کیئر, واہ واہ. کووڈ-19 کا بتائیں.
कोविड-19 अब जब ये मौसम आया कि कोविड आ गया, मौसम आया। हाँ, मौसम ही क्या ना, अचानक ये आया है और सर्दी गर्मी खिजा बाहर कोरोना 5 मौसम हो गए। अब तो सदा बाहर ही हो गया वो। हाँ। अब तो डॉक्टर फुरकान की डेथ का हमने सुना, जब सुना तो हमने कहा यार ये तो बहुत ही वो है, तो उसको हमने पास फैसिलिटी है, जगह है, हम तैयार हैं, तो हमने कहा हम एक आईसीयू बनाए और 23 बेड का भी बना रहे हैं और हमारे वेंटिलेटर्स वगैरह वेंटिलेटर वगैरह सब करके, और 49 तक की कैपेसिटी है। 49 तो हाँ, और उसके ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग को अब तो कोविड सेंटर के लिए हमने ले लिया है। उसमें नीचे भी होगा, ऊपर भी हम बना रहे हैं और उसमें ट्रीट करेंगे। और एक ऐप बना रहे हैं कि किसी को अगर जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उसको हर जगह भागने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर फुरकान का हुआ कि वो जा रहे हैं और वहां पर वेंट नहीं मिला, वो उस वेब पे देखे जहाँ है वहीं से रजिस्टर कर दे, रजिस्टर करके वहां पहुंच जाए, उसको वहां जगह मिलेगी और वहां वो एडमिट हो। हाँ। तो वो ऐप हम साथ में बनाए, विच शुड बी सेंट्रलाइज। सारे हॉस्पिटल कराची के जितने हैं सबको उसको इंक्लूड किया जाएगा और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा जो आपका सिस्टम है जिसमें 2 तो बड़े अहम शोबे हैं, बाकी कोविड-19 और इस तरह की आप चीजें भी करते रहते हैं, पूरे साल में आपके अखराजात कितने हो जाते हैं, यानी कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है? हम तकरीबन हमारा 5 करोड़ के करीब, 4 से 5 करोड़ रुपए हमारा खर्चा आता है कोविड से पहले का। अब कितना आएगा वो देखते हैं, कोविड के हिसाब से। 1.25 लाख ऑपरेशन इसमें हो जाते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारा रोबोटिक सर्जरी भी है। वैसे तो देखा जाए अगर बाहर आप रोबोटिक सर्जरी कराएं, एक रोबोटिक सर्जरी तो लाखों में होती है। इसका मतलब ये हो गया ये हॉस्पिटल वाले हमें कितना लूटते हैं। अब अगर आप 5 करोड़ रुपए में इतने ऑपरेशन आप कर लेते हैं, हमें तो वो एक ऑपरेशन के 25 लाख रुपए ले लेते हैं। बस ये है ना कि अगर सही तरीके से काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है। आप हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट को सलाम है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और हम भी रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो फंड्स बहुत होते हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। कैमरा आपके सामने, कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से तो कीजिए। मैं अपील करूंगा कि लाइफ इज प्रेशियस,